Jade, kadali ba ni mo ni dako, Jade? Uy, abi ba namog napakas Vietnam na naman day ka diri. Cute! JD! Teya! Gladys! Look how cute! Gladys! Gladys! Naradis Gladys! Habi na kong nas Gladys diri. Uy, masamad ka. So we're going to harvest some mangoes. Oh, Indian. Danya is here. Danya. Say hi. Welcome back to our channel. So today we're going to the farm of our friend Thea. Natoon sa ang naong Selo Farm. Malabea Alonzo Farm. Malabea Alonzo man ni amo ang friend. Uy, JD kay wala man si JD dire na JD representative. Hi Jade. Bye Jade. JD, if you're watching, this is you. Teya, sa may name sa inyong farm? Kung naay Tiati Farm si Bea Alonzo, ha? Delia's Farm, Delia's Farmville. Sa nool na Farmville. Kami taong kutob ramis Facebook nga Farmville. So kumato kag farm, magdala jud kag snacks, di ba boards? So unsa gid na to diha boards? Diba? Pasalamat sa tong sponsor, Kopiko Brown Coffee. Lucky Me Pancit Canton, Bacana Man. Julie's Bake Shop. Julie's din na. Di man na Julie's. Uy, ayaw pagpanganan ng mga di ato sponsor. Bacana Man, Julie's. Hilingin sa mo sa vlog. Bi, kalagot sa di mga inaw-tail. Uy. Dili lagi. Buang. May kabaw. Oh, Jade, nadire mo ang kuan. Jade na nako na kadiri kabaw ko nung kayong stay ay. Si Gladys. Hi Glads. Hi to the vlog. A few moments later. Talong. Oo, talong na ha. Talong. Talong. Okra. So, nagdajimig metro nga bag. Charot lang. So, this is the saan na? Corn. So, nay tuna diri. Corn. Tada! Corn! Wow! This is so nice. Corn! Hello, corn! What else do you have here, Thea? Sa farm. Mga gulay. Oh, there. Where's kamote, Thea? Ah, this one. So, this is kamote. So, ng saging is there. There, saging. Saging! Managing! 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 So, ang farm ni Bea Alonzo, lahi ra sa farm sa Delia Farm. Kaya na sila'y cassava cake! Cassava cake! Sana all! Nay cassava cake! If mabored ka, pwede ka mag-volleyball din he. O, diba? O, volleyball! Volleyball! Pak!
Oh, di ba? Teya, nganong wala mamini mo gihuwat nga mag-harvest mo? Saging, oh. Dapat gihuwat mini mo mag-harvest. Ang sao nilang ang SM nga bag ni Boards nga gidala. Walay purpose. Igbalik ka mo sa Cebu, wala mi gibit-bit sa farm. Sorry kayo. Boards magdala na lang tag pangdaob sa ato. So mang-harvest ta mga love-loves. Okay, dara mangga. There. Indian na siya eh. Indian na sa ato. Oh, Indian. Harvest time. Okay, sakto na na kay sara man ang buntis namo kani ay. Mora ni buntis namo. Nga man ni siya oh, og mangga. A few moments later. Danya is here. Danya. Say hi. The owner of Delia Farm. Say isog diha. Unsa man? Manguli na ta oy. A few moments later. Uy, masamad ka. A few moments later. A few moments later. Cute. Good cute. JD. Teya, Gladys, look how cute. Gladys, Gladys, there is Gladys. Gladys, there is Gladys. Teya, 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 there is Teya. Show your simud. Show your simud. So this is Delia, the owner of Delia Farmville. Sige. Delia, 4. Delia. Barangay, Tanod. Go, Delia. Nga, ang ako. Dish kay makitaan ka worldwide sa YouTube. Makitaan kasi mo mga fans, mga kaalyado.